Hajde da pričamo o trenutnoj situaciji s ratom u Ukrajini, jer bilo je velikih promjena. Imate Rusiju koja tvrdi da je anektirala 4 ukrajinske regije. Impresivne napretke ukrajinske vojske. We understand that they are firing at Russian positions about 3 kilometers from here. The tanks operating here are part of a wider counteroffensive in the east that has seen great success in recent weeks. A tu su i događaji unutar same Rusije. Тревожны, но реально тревожны. Над нами уже начинает издеваться там весь Запад. Povrh svega, tu je i pitanje nuklearnog oružja, ali počnemo od aneksije. Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ove 4 regije u istočnoj Ukrajini sada pripadaju Rusiji. Kako se to dogodilo? Proruski dužnosnici u tim regijama organizovali su referendume i kazali ljudima da se moraju izjasniti o tome žele li se pridružiti Rusiji. Kada su rezultati objavljeni, činilo se da ih je ogroman broj glasao za. Ali niko nije bio iznenađen. Ukrajina i njeni zapadni saveznici tvrde da je sve izrežirano i da je riječ o kršenju međunarodnog prava. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. The so-called referendum was a sham, an absolute sham. We have multiple accounts of people with guns, Russian soldiers, or local pro-Russian militia going door to door and forcing those who didn't flee to vote. Ali Putin je otišao korak dalje, priredivši u Moskvi ceremoniju kako bi se sve ovo formaliziralo. Ovdje ga vidimo sa 4 proruska čelnika ovih ukrajinskih regija. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с родиной. Ali stvar je u tome što Rusija nema potpunu vojnu kontrolu nad ovim regijama. Zapravo gubi tlo pod nogama, i to brzo. Ukrajinske snage su u posljednjih nekoliko sedmica značajno napredovale. The Kremlin now controls less of those regions than it did when the votes were held. The Ukrainians, as you say, are on a roll and they think that they are pretty much unstoppable at the moment. Upravo na to ljudi misle kada govore o ukrajinskoj kontraofanzivi. U suštini su zavarali Ruse kako bi ovi pomislili da se fokusiraju na jug, a umjesto toga napad su izvršili na sjeveroistoku. So Ukraine's counteroffensive is definitely a turning point. This heavy equipment that the West has sent, that the Washington and the British government in particular have sent, has been a game changer, and there's been an element of surprise that's benefited them as well. This counteroffensive was extremely important. It raised Ukrainian morale. It showed that Western arms are working, that Ukrainians know how to use them, and that Ukraine is actually able to win this war. Izgleda da Ukrajinci trenutno ostvaruju vojnu prednost i dalje odlučno napreduju. Onda je tu i most koji spaja Rusiju s Krimom, on je oštećen, a Ukrajina je kazala da je to samo početak, dok su Rusi kazali da taj napad na civilnu infrastrukturu pokazuje terorističke namjere Ukrajine. Manje od 48 sati nakon toga, eksplozije su zatresle Kijev. Vrijeme je da se osvrnemo i na događaje u Rusiji i potražimo odgovor predsjednika Putina na sve ovo. Najavio je djelimičnu mobilizaciju, što u osnovi znači da vlada poziva još ljudi da se pridruže ratu protiv Ukrajine. Njih još 300.000. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Ali nije bilo baš tako. Poslije naređene regrutacije bilo je svakakvih problema. U borbu su slali čak i pojedince bez ikakvog vojnog iskustva. Širom zemlje izbijali su protesti. Rasprodane su avionske karte za sve letove iz Rusije. Na međunarodnim graničnim prijelazima počeli su se stvarati dugi redovi. Prema jednoj procjeni, 260.000 muškaraca napustilo je Rusiju kako bi izbjeglo slanje u rat. Я бежал от мобилизации,
Я не хочу умирать за режим. Я не считаю его правомерным. В общем-то, он преступен. Čak su i pojedini voditelji na državnoj televiziji, koji su obično veoma naklonjeni Putinu, otvoreno kritikovali način provođenja mobilizacije i tog rata. Каждый идиот на местах, который решил то, что можно взять какого-нибудь музыканта, либо человека с миллионом болезней, должен быть не просто наказан, а его бы хорошо в строевые части и первым на фронт. Šta bi sve ovo moglo značiti za Putina? Teško je na to odgovoriti, ali trebali bismo paziti da ne precijenimo količinu kritike u Rusiji. Anti-war protests are very low. All in all, in 2 weeks, there were something like 4,500 people only took part in anti-war rallies, and at the same time, nearly 2,500 of them were arrested. What we see much more is what we call kitchen protests. So people are sitting on the kitchen and discussing between themselves how bad the situation is. Look, regime stability comes down to who has the guns, and Putin and his guys still have the guns. He controls the security apparatus, and he's not going to let that go. Ali činjenica da raste broj Rusa koji postavljaju sve više pitanja i da na državnoj televiziji tvrde kako se ruska vojska mora popraviti, zaista predstavlja promjenu. Međutim, doprinosi i dodatnom pritisku na Putina. In the beginning, absolute majority of our population were thinking that this war will last 2-3 weeks. The country psychologically was not prepared for a long war. And this is the key factor now, because people don't understand why there are no victory, why there is no Russian flag over Kiev. Ipak, trenutno je najvažnije pitanje nuklearnog oružja i hoće li ga predsjednik Putin upotrijebiti. Od početka rata nagovještavao je da takva mogućnost postoji, a to je ponovio i potpisivanjem odluke o aneksiji ove 4 ukrajinske regije. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. A aneksija ovih regija zaista komplikuje situaciju, jer s Putinove tačke gledišta svaki napad na njih sada se smatra napadom na rusku teritoriju. And according to the Russian law and according to Russian nuclear doctrine, attack on Russian territory should be with a heavy strike back. Drugim riječima, ovakva bi situacija, barem u teoriji, mogla biti dočekana nuklearnim napadom. U tom slučaju bi, prema mišljenju većine stručnjaka, bilo korišteno taktičko nuklearno oružje, čiji bi se raspon vjerovatno nalazio na donjoj granici eksplozivnosti. Eksplozije bi mogle ličiti na one u Beirutu od 2020. samo s radijacijom, ali Zapad ovo smatra krajnjom granicom koju ne smiju prelaziti. We have communicated directly, privately, at very high levels to the Kremlin that any use of nuclear weapons will be met with catastrophic consequences for Russia, that the United States and our allies will respond decisively, and we have been clear and specific about what that will entail. We are conveying the clear message that this will have severe consequences for Russia and that the nuclear war must never be fought. Dakle, bi li se Putin usudio prijeći ovu granicu? I think he's going to face so much discontent at home that he's going to force himself in a corner, and he's going to become increasingly erratic and emotional, which we're seeing already, and he's going to seriously consider using a nuclear weapon. I think that's where we're going. I cannot exclude 100% such kind of situation when only tactical, of course, nuclear weapons can be used, because if for victory such kind of step will be needed, it might happen. The problem for Putin that he needs only military victory of Ukraine. Defeat in this war will be defeat not only of him, will be defeat and the crash of the whole political system. Stoga se za sada čini da nikakvi pregovori za okončanje ovog rata ne dolaze u obzir. Zapravo, očekujemo eskalaciju prije predstojeće zime. The weather temperatures are getting quite cold, and it's going to slow down men and tanks and supply lines. So most analysts and people on the ground say, the next 2 weeks are quite crucial in terms of where things stand on the battlefield. For Ukraine right now, the goal is to gain as much land as possible till somewhere around mid-November, maybe late November.
And then for the next 3 months is going to be a war of attrition, just troops standing next to each other, waiting for combat to resume somewhere in late March.